ନା ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ତୁଳସୀ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ପହର ଦିନ ତାର କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ? ହଁ ପାଇଛି। ଯାହା ମନ ଭିତରେ କାମନା କରିଥିଲି ସେ କାମନା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ସେଟା ମୋର କ୍ଲିୟର ହଉ ହେଇଗଲା କ୍ଲିୟର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ରାनी की जय, श्री राधा रानी की जय, वृंदावन मैया की जय, तुलसी मैया की जय, दीपा दीदी की जय। अरे बाप रे जा हो बहुत बहुत धन्यवाद। अपा मोर पाई जाइछंती शुभ खबर आउ एबे डली अपा नउछंती तांको शुभ खबरटा से जणैबे। आउ बहुत बहुत धन्यवाद सुम्य अपा को दउची। जा हो सुम्य अपा आपण एही भरी शुभ संवाद पाई चाली थांतु। आपनको भी धन्यवाद। जय श्री राधे जगेज से बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राधे रानी, जय जगन्नाथ।